Guys, oh, maraming marang dito sa Sagay. Dalawang truck. Doon po sa taas. Ayan guys, oh. Marang yan guys. Guys, oh, bilong-bilong. Batambaka. Si Madam. Si Madam Violeta. Belong tume. Magkano? 200 ba? 200? Yung bilong? Pareha lang. 200 man. Ito? 180 daw dito. Pasayan, bangus. Stingray. Stingray. Nabayad video. Red tilapia guys. Hindi, maya-maya. Ah, maya-maya eh? Yeah. Red Ang tilapia. tilapia, wait mo tilapia mo red. Naa. Red tikos. Tikos. Very good. Lapu-lapo. Duhaw. Sayan. Di, vlog na sir guys. Pakagtuan din sa market ko. Oh, sino yung mo pa-vlog? Ang imo. Oh. Sino yung mo ipakatoon sa market? Dito kayo bili sa kanya guys. So, hanapin nyo lang siya sa Sagay Market. Mayroon tayong lato, guso, mga shells. Lakot. Dito lang yan sa Sagay Market guys.